প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি, আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন, আমি মানে উনি কে ছিলেন, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। কবে বলেছিলেন, কি টাইম? বৃহস্পতিবার 10:53। না, যে ফার্স্ট কল এসেছিল কি আপনার মেয়ে অসুস্থ, ওইটা দিন কি ছিল? বৃহস্পতিবার 10:53। শুক্রবার 9 তারিখ। ও বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার মানে 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। ওই টাইমে উনি বলেছিলেন কি অসুস্থ আছে। হ্যাঁ, প্রথম ফোন করেছিল অসুস্থ আছে, দ্বিতীয় ফোন আমি করেছিলাম। আগে না থেকে নিয়ে নি, তারপরে আপনি বলবেন, ঠিক আছে? না মা তো এখন না না না, ওই জন্য না, ঘুম দেখতে যায় না। আর আপনারা কবে ওইখানে পৌঁছেছিলেন? আমরা সাথে সাথেই পৌঁছেছি, গাড়ি নিয়ে যতটা টাইম লাগে। 1 ঘন্টা। তারপর আমাদের বসিয়ে রেখেছে, দেখতে দেয়নি। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। বডি আপনারা দেখেছিলেন? হ্যাঁ, কি রকম অবস্থায় ছিল বডি? ওই প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। যেখানে ইনসিডেন্ট হয়েছিল ওখানেই আপনাদেরকে কি করে বলবো যে ওখানেই হয়েছে? না না, সেটা বলছি না, যেখানে মেয়েকে দেখেছেন আপনারা, বডি দেখেছেন, ও শুয়ে অবস্থা, ও সেমিনার হলেই ছিল ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই বলছি। সেমিনার হলেই দেখেছি আমরা মেয়েকে। আপনার রিঅ্যাকশন কি ছিল পুলিশ বা হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে নিয়ে? ওনা তো বলেছিলেন কি অসুস্থ আছে আর সুসাইড করেছে। হ্যাঁ, আপনার রিঅ্যাকশন কি ছিল? না আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে, আমি তখন বলে দিয়েছি। কারো উপরে এরকম আছে কি মেয়ে আপনাকে আগেই থেকে বলেছিল না সমস্যা আছে নাকি? না, মানসিক একটা প্রেশার ছিল, কাজের প্রেশার ছিল, কিন্তু কোনোদিন এরকম বলেনি। কিছুই বলেনি? না। তো আপনি কি সিএম আপনাকে কল করেছিলেন, বলেছিলেন কি সবকিছু ঠিক হবে? হ্যাঁ, সেটা নিয়ে কি বলবেন আপনি? বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেলো। একজন ধরা পড়েছে? একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না, ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে? আপনি যে বলছেন ভিতরের লোক, কে আছে এরকম কিছু আছে? না না, আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। এখন যে সিবিআই ইনকোয়ারি করছেন, আপনি স্যাটিসফাইড আছেন? এটা তো আশা রাখতেই হবে, আশাই তো বাঁচবো। আমার তো সবই চলে গেছে, কিছুই হারানোর নেই, সব হারিয়ে ফেলেছি, এখন আশা নিয়েই বাঁচবো। আর স্টেট গভর্নমেন্ট যে বলছে কি কলকাতা পুলিশ ভালো কাজ করেছে, সেটা নিয়ে কি বলবেন? একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হচ্ছে আজকে 144 ধারা জারি করে দিয়েছেন এখানে, যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে। সিপি ওই দিন পুরো দিন হসপিটাল ছিলেন, আপনারাও ছিলেন, ওনার ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? উনি আমাদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করেননি, বরং কেসটা মানে পুরো যাতে তাড়াতাড়ি করে মিটিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছিলেন। যেরকম তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টম হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বডি নিয়ে পুড়িয়ে দেবেন, এরকম চেষ্টা করছিলেন। पुलिस जो एक्यूज्ड उसको कोलकाता पुलिस ने ही पकड़ा था, अब सीबीआई भी काम कर रही है, उससे पूछताछ भी कर रही है, साथ में जो प्रिंसिपल थे उनको भी पूछताछ लगातार 3 दिन से किया जा रहा है। आप कितने सेटिस्फाइड है इस इंक्वायरी से? कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? संदीप घोष, हाँ, पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई
हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते था। वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन आए, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। आप लोग इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी? सीपी थोड़ा हमको क्या बोले, मलहम लगाना जो है ना, वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे, हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके तो क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था, वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं, सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दीबाजी था। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ, बात वो बोला है। हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपनसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपनसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। और 2020 में एक आर्टिकल में 7 से गिर कर हम लोग को मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड जस्टिस, एक जस्टिस ही है, राज्य सरकार की क्या है? वही जस्टिस देने का को मदद करे। सर आप संदेह जता रहे थे जहाँ पे बॉडी था वहाँ पे शायद आप लोगों को दिखाने के लिए जो इंसिडेंट हुआ अलग जगह, जो हो सकता है। क्या देखा आपने, क्या ये तो नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं जानते ना। আপনাদের মাধ্যমে আমি সমস্ত বিশ্ববাসীকে একটা বার্তা দিতে চাই। আমরা সন্তানহারা বাবা মা দুজনেই মিলে, আমরা সদ্য সন্তানহারা বাবা মা, আমাদের সমস্ত বিশ্ববাসী এবং রাজ্যবাসী, দেশবাসী আর উপরে বিশ্ববাসীকে এই আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাতে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমার মেয়ের দোষীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন সবসময় আমাদের পাশে থাকে এই আবেদন জানাতে চাই। আর কোনো মা যেন আমার মতো সন্তানহারা না হয়। এরকম ভাবে একটা মেয়েকে মানুষ করে আজকে যেন হারিয়ে না ফেলতে হয়। 62 বছর ধরে যেটা করেছি এরকম ভাবে যেন কাউকে এরকম জলে ভাসিয়ে দিয়ে দিতে হয়। সন্দীপ ঘোষের যে আচার ব্যাপারে জড়িয়ে दादा एक क्वेश्चन আর কিছু বলতে পারবো না দিদি, আমি পারছি না।